табобати ҳамаи намуди бемориҳои сутунмӯҳра ва буғумҳо аз он ҷумла астахандрози сутунмӯҳра, протрузияи сутунмӯҳра, грижаи сутунмӯҳра, артрити буғумҳо ва артрози буғумҳо шумо метавонед ба доктор Анвар муроҷиат намоед. номерош дар рӯи экран аст. ватсап дорад ва мо дар хизмати шумо ҳастем. Lexus бародаро 2013 солай. Хоб объёми 2.5 қати. Асасан валонош. Як салон шумо бинем. Салонош Дувани май 2013 сол. Салон яқиб. Пансионерш ях кор кардеса. Чорта электропакет. Хоб инҷош кожняй, коробка автомат, мултирул, автопилот, монитор, стар стоп ҳамаи чӣ дора. Сасани зур. Гибрита. Чанд ҳафтаси ҳоҷира? 150 тамага. Бо муомила меша. 870 хоб 0000. Яманавад занг бизанен, бо муомила мешавад. Corolla 2 бародаро 2009 сол, объёми 1.8 қати. Як тамошо мекунем. Асасияни балонош зур. Як салоншо мебинем. Тамом ака. Уҷат дорам ака? Уҷат доштай. Ахи бош электропакет. 4 та электропакет, коробка автомат, мултирули як тарафа дора. Чихолои кожни задаги, чихоланиё. Люк. Люкам дора. Чанд тафтаси роҷи? 100,000 мега бо муомила меша. Номро табгоҷи. Аста. Инҷа номрош буда як бинем. 94 55 25 21. Яра занг бизанем бо муомила мешавад. Не ака. Як класс бародаро 2009 сол, объёми 3.5 қати. Вагона ина як тамошо мекунем. Салоншо як бинем. Салонош 4 диска, балонои нав, краскаш зур. Мошинча вагонай. Яхши бошам як бинен. Электропакет. Чорт электропакет таифтем. Хоби регировка боковой дора, мултирулай, коробка автомат. Хоб монитор. Инҷош бо мебел буда. Люк. Садфуза.
Amerikای. خب نامای نمره که چند تا افتسین شه 550 97 09 90 140 تا 140 تا میگه که با معامله هم میشه و نمره زنگ بزنین ما چخ کنیم واگونه باردارو 2006 سال ها بیامش سی دیزل نه یک تماشا میکنیم بیام اگذر مکان آنش بس نه سستانی بالونش نه یک سالونش هم میبینیم داروش میکشم تایروفکاش چند خیلی دیگه که تا یولا حجتاش خطی تایروفکاش تا یولا بده کراسکاش هم زوره یکان جز زدگی خرکدگی نداره یا اگر که باشه بینیم چورت الکتراپاکت کورنی سالون مولتیرول نه همه برای توش همه چیش هست خطیش لوک هم دوره اگه اونجاش خرکدگی چی نیست هستن زور توزک ایره چند تا افتسیه که 95 تا 95 تا میگه که با معامله میشه واقعا نامای نمره نمرهش هم میگم 889 886 38 نمره زنگ بزنین با معامله میشه لادا پریورا برادارا 2013 سال ابیوم 1616 این یک تماشا میکنیم سنی بالونش کراسکش هم بد نیسته اخیباش ببینین اخیباش رو چنویه پشوش الکتراپاکت کاروبکاش مکانیکه هیدراولیکا همش سطفوی میگه خب چند تفت سیره 40,000 میگه با معامله میشه 97 853 58 58 نمره زنگ بزنین چخ کنیم فقط سوم وارینت یالیش فقط سوم قطعی زفیره به برادارو 2008 سال ابیام 2 دقیقه یک تماشا میکنیم نه سوش سستانی بالونش سلامش نه اخیواش هم بینیم اخیواش رو چونه ده تسلیانی دپلی تلی هم دور اقیب ده یک پشوش هم بینیم 4 تا الکتراپاکت مولتیرول دی طرفه داره کاروبکاش مکانیکای 6 سکور حساب ده کانسانر همش کار میکنه که همش 100% کار میکنه میگه چند تا افتادشه 75,000 بارزانه شبه با معامله هم میشوه نورد
902 902 77 77 37 37 00. 00 نمره زنگ بزنید نکده با ارزونا میشه